tini kaisa respectable tunggu o tiprahani tiprasani kerui abni bagainya special drive kan ini bagai tiprana super stage nanai hanai bokok maru azora wasi temang kasin जनजाति ro sini borok tiprasaro age thungjak phaimani loi bile age thungjang mang tabo jepa borok nuki kirikha jepa borok nuki kirikha he deba borok hamya bai majang borok hamsra sinilia modi super stage nanane bagai tiprana observe khainai phigra ka पहिला बसे प्रदोत ओ आगे थंजक मानो मोइतो माजागे मसा फाइपि उखाना हेवान सगैसे राजबारिनि बेलुम कसम देबा उरि रइसे मोदिन तमा खाइस हा प्रतिवाद खाइसौ तामनि बागै सिनि सगलिया बर अब हाइखायै प्रदोत नि बिसिंतै मोदिन सिनिमाया ख बसि साथे गो मोदि नङानो सिनिया ख येला बसि मोदिन सिनिया ख Siniani bagai tabak tema jengjalangai tongkha. Hai bela siniani bagai tabak tema jengjalangai tongkha kanagradi. Modi ke hana tirprana superstation nanai Congress ni jugo CPM ni jugo asep je जनजाति लामची तो bonchi to sushi to kajaka. Abono jeng khaya सबका विकास और कुनो सांप्रदायिक नि धर्मनि कोल ताहनाय hangama dangap krik lagi jo to bai baksa pal ke bikosi to khaiti sanai. Hai ke sisable tamai sakata bo Modi faimani o tirprahao teibo jengjal phanangari phaikha hnai se tipra sarkiri jam ha modi nuke se khalai ha modi nuke se khalai modi no taktamai sakha modi no jengnaya sabara nai tipra saro modi no naya pasabana nai produt tamabo humane bubagrafo bubagra ke tambo seng raja hota abno na thaisinga sago raja desh salago rajtantra ni jugo Bopro raja desh salok sale rajya salo Bopro rajtantra ni jugo rajtantra surrender aja 1950 73 বছরে পরে সে রাজতন্ত্র চালক লাই ফিজাইন থু একে রাজতন্ত্র নং চালক সনে রাজা চালক সনে কাকে নং রাজতন্ত্র কি ফিল না হাগরা দিসকাং একে সে রাজতন্ত্র বসালক বনে বলে গণতন্ত্র নি আন্দার তো হইতে নং রাজতন্ত্র রাজা নং হুশিয়ারি রমাইয়া Sini जनता डेमोक्रेसी गणतंत्र एवं प्रजातंत्र हमानी बातागबो बुसिया राजनीतिनि शिक्षा करै आपनि बागैनो ताबा पसिने जनजाति go o je desh ti tal bai miliani bangai bini ongklogo sanani rengya adai khanya ni rengya bulaiwa ni le rengga kerenga ni berengga sakbai kereng laika bai bai walaika hai ble Tabak lagi, जनजाति o tak jottan islai problem tam sari. Sini borong ni area go jottan islai problem tam sale. Tamabo. Kaisa doktor khoroksa borok no sengkha. Ni besak ko tamam bemar tong, masa ani besak bemar kri. Te khoroksa bla ni besak tamam bemar tong, ani besak joto si bemar. Ni rakata ba bemar si Syria bemar kri honai jalta. Otoso Oh my, paksa rozugra di ingkake. Oh bisma sawo hiya perke sanai. Hei deba, domo pore leke ke sos man anggo hi sapi ulai pro. Hai jar bela. Oh nang pro si seng sigze sini omo durbol. Nang ya perke seng sia tama sini nang. Hei deba, ti prasani tabang jotton islai borobu durbol borobu jotton isli nang kukmani. Sai jaman, sai menya. Seng dunia ni tal bai miligi tongnani ringya. Demokrasi country o bahai ke seng राजनीति khanya ni nangnai okno seng rungya abni bagainya taba produt si sengno mathang sinai okay produt bai ke mathang nai produt ke raja de na ke ba bhagwan de na ke ba MDC de do sagra de dira produt khoroksa tabo ADC ni MDC busi be henamla ADC ni MDC produt ti pramothani chairman ADC ni sakatong state government ni sakatong central government. Sibai kenamla? Eka joton islai sini tabo जनजाति ni area go joton islai kisi sa sarkar ni subida mangi dofani samung khale janai hini reservation si braza ADC area. Azaga bokorsa MDC. Geboni wo MDC bai de dofana salok mana? Sa salok mana? Salok maya. Tabo bosaga
ang dofano tui thirsinai ti prasara bosage bosi singno mutangsinai bo busibaika to thanglanya boni lage ruthare nirang sadi MDC bai ti prahana mo muthangmano raja angkale mo muthangmano kintu bo raja de raja ya tabo rajtantro ya aw sikilarang radi puila boni bastanga sai tongo ang khorsa tribal yang ka paisa pagi ang khorsa bubagra double standard disarite nayo khai tongo haimle maktai sini borota belai bakha kalaija raja si kala hanke bazor jaga hamle dukhona jalo hamle acting khai ke kag bona bangla basa banke kumbirer karna crocodile tear hono bubusi bekha kumbir kagai phunuk dekhe oino posu pasiro boni bakha o phaike khwak sake saipai yala bokai phunumani natoksi bo dukhona kaya raja kamaya raja ni maktai hawa kalai maya abo okra sakra sire sasaya sari raja kita sekamaya bo raja ya hanyang kau nokol raja ta hanyang boni nokol maktai faita maktai joma basi temangka ti prasara raja kala haoma sabakara bo male patal kinya karafu tale patal kinya le raja na kar thaito patal kinya ni bang itang raja maka raja na kar mani masi patal kinya na area ta haradi engral ho tewa setang sapika energy ni rangna mani area ta haradi ti pramothani thansa phaya ke patal kinya na ta haradi tangi makiri patal kinya no tangi makiri karon patal kinya kebai to tegi ke buno kiriya kebunya tegi soba khainai prodot phaya pasakang si patal kinya saisong soba khai tongo prodot ba miya disi prodot na sinina na si patal kinya bo kongres to pra alisa lagi kongres kai tong saba prabu bagrahi khaprung thangsa patal kinya edi selection bubagra hi sinina mane pore si bubagra khana rangbai bele ab se tinela patal kinya si bubagra no hamjagli akhane patal kinya masima hamjagne hamakhane de jabardast kesi tabo kokhe orosi ti pramo tharo thamsa phaidi hne hne patal kinya na thamsa phayani lama ka sondi hne hamko thamsa jotana naiye modi banaiye joto sat ka sat mane joto hoge baksa ke samtai mani kintu bojes thamsa hone bo jaga thansang lanyai hamale ha bak lage bangsi thansang nani makne de ti prano se bak nai fo greater ti pralen biang te greater ke bak greater greatest brihatoro brihatomo brihatoro he deba eke taba kotor ko ke greater mane asuk tor nai ti prani area boundary bese churai bari to sabrum ठीक है greater ti pralen bese khonka go bolong bising thangse killa ni bolong bising se welcome greater ti pralen ne ho krok se komal collection thela ai tong lai na eka ko greater de na smaller de sikon thangani de na tormani de jo sabai gale eke इंग्रजी बुसिने de singba kom busika ba borok de इंग्रजी rungku khasamalia greater le hono sikon ko erisi bising bolong bising thang se welcome greater ti pralen pu inka ba ha khoksor maya ha war ma de eka aro si dollar butu asnam grako bukasna grako ti prasar busiable eka ba o raja si khawar nai ka khar khana ngwa se to khayale bolong bising thang se welcome greater ti pralen inka ba ha si khoksor go tani ha khoksoro sabla kiri sabana kiri ge ha ma khoksoro sengde bo sabana kiri tani ha khoksoro दुनिया नि राज राजत्व वसंगनो गो हाने बागै बैसोबा सिखाइगे बोले किरि गैसि के बैसोबा सिखाइना नया के बसे बसे गया साइजों से हा खक्सरै थांसे बोलं बिसां थांसे ग्रेटर टिप्राले इंगा ताबो जों हा खक्सरो ना बागै दे प्रदुत न सब सपोर्ट खाइने साबागारि हा खक्सरो ना बागै दे प्रदुत न सपोर्ट खाइना ओ हाजे तो माने आबानो तिरि टिप्रा हा आबानो सिसं उन्नति विकास तै बुइबे बाक्सा के बासारनाय आबो सिब्लेसिनि बागै हा खक्सरो नाय आपने बगैर product is a cock samani greater tipalen abos number 1 false fake demand greater abos smaller से आपने बगैर abos number 1 mistake number 2 mistake thansa ho namle thansa फायदे sebana ho ti prasa thansa fu बारो wansa ne ta bagi se ti prasa thansa Nge ti prasa thansa to ke surma gole tangi ti prasa ele bud basa khasa goli ha
Surma utang di prasa pun basalia bunyi besar basaka. Ini apa dalade dalaya? Arab bani blackmail mazau ka Arab number 2 bani fake tansa. Mungkin kena mana? Kaisa kau kena di patal kena tansa payah ni bojole jaga. Bani buma temaklah. Kongres bani bibi temaklah. Kongres minister MP tansa buma bupa. Bani kakak kut bani tawa kakak. Sini BJP ni deputy CM mane उपमुख्यमंत्री जिष्णु जी. Bani kakak se. Bani kakak balik mai paisa maklaya salai si tunggu BJP bai tipra motha. Patal kena nak kepala nak fight ni bugo bani kakak nak fight ni dia. Tamu tansa sama. Ha? Charity beginning at home. Bo tansa lagi apa ni nuk kulis ini dah sengra di. Tangai patal kena nak tansa payah he bo. Tapi se bani kakak bai bani banyak ke Kongres dan BJP ke tonglai. Tamu ke political business dekha ni bro. Hai bro. Political business kena nak bo. Abne bagai public tab clear. Boje dukaroi tong mani jumla roi tong mani jara intellectual borok sai mana product ni राजनीति जुमला सिनी बरके राजा नि बुसुक जाबानि जतो हामजाक लाइजागो कामानो केबो बखाखलै लाइजागो फायदेबा मनै मानो केबो खातंग लाइजागो चुकाय चुकाय खुलुम लाइजागो तानि बागै जोंने राजानि बुसुकि सन्मान दमानि बागै किन्तु सिनी बरक दफा बनो सन्मान दमानि बके दुकासिरगो तिनि जारा तुकारो बागै बरक सालसा सिसानाय आफ्रो बियां खारनाय केलकाता बबनि तो तंग जागा Silang botong boni jaga, botong nograi heke si pai botang ge, seng tora na sai goro de mat nyai, bo heke kharai botang maya, bole te jara si tonai bote is paki ya kai thanai pu, o tabo boni logeri phe tonai ro, borok le borok thangnai. Abni bagani masaga, boni je na saga 23 last fight. Wa sok bai gradi. Raja ro kono dina 23 last fight 22 last fight ni date ro de last fight ka. Fight ba tane je. Bosong tongsa ha tongsa nokha ha sa ta tongsa si bongso to bongso ma tong lai nei nangke lorai ma khai nei nangke ma thang lai nei hai si ble ar te song ke pai thang ha phu ge so bi so na tamang lai sine ti pasani kahini khatam so bi so ekata ba te jarani bagai nograi phai nei actor bono hanai ke prem supra Zatana hamjago I love patal I love tipasa I love all love bang sebani buku ke saga zato love mane prem chopra miskade nira cinema ro kaise kushuna nya prem chopra cinema ni last fight the wife set pai sala prem chopra ni last fight chapai prem chopra pade pai jelo ke se pai pass pai thago last fight jo pai nei de paya Amane bagi tipra mata last fight ni samani bo or last fight bo ni tongthai zero sing nai khani ang samana borok jole jago baike tabo 23 phaya pesakang si corruption maja tongko Delhi ni hoite sengjaka ADC sarkar gothan khaimani pore je kisa masar horjaka kebang rohjaka kisa masar sir horjaka 30 kodi rohjaka hospital suna jadi tipra sarni hamkrai samkrai ni bangai ADC ni khomulung hospital kerengbar hospital अपना अपग्रेडेशन खाई गई डॉक्टर बारे रो गई डिपार्टमेंट बारे रो गई सिनी सर्जरी के कबांग मा सिनी तांगनाई सोनोग्राफी खाइबेनी अथवा निने एक्सरे खाइबेनी कबांग मा मेसिन टिसिन लागो गई सिनी बरक रो हायरो नाइजक फाइथों बिखरा खांग्रा हाचल रांगनांग करी तंगो सिनी करी रोंगी बंगई हमारी मानथों 30 कोटी 28 कोटी बरक दाबित खाइका सिनी बिप्लब जी बखा कतर बाइते 2 कोटी बार 30 कोटी रखा 30 कोटी ni 30 daga fana samung khaja yakho 30 कोटी rang ka sikri khapho accountability to romadia Delhi ni singo kable ni rang jera jak pone tama khai jawab rodi jawab sikri nge borok sadron borok ni bokhok ni bangi 30 कोटी phagi sadron borok sini kri bikhani bagai najak mai ani bagai borok ni bata 30 कोटी horjak mano borok tangi lutpat khaisa kha eka aboti prasa ham khai ni bagai de na borok ti prasano thokna ni bagi de sija khamnaro bikra khangrani hamari ni bagai ek mat bising si samma singna ha kasi budget za bosi borsor guai gi thangka pat pojonto 30 कोटी ni 30 ta paisa ni samung kare be thangka 10 कोटी roja fiuka emne quarter sunana ni ara MDC quarter sunalai be ani bo bakri kha gajak pungjau kha je ti prasani bagai je joto samung rajak bani borok joto jagara durniti kepleng
Komulangni Kumpuy Academy go tutor kaisa appointment khaijaka. Tutor appointment khaima thani phabu corruption. Joto jaga gotala. Abni bagine o gotala ni bo mungtaba thansa gotala. O thansa ke boro gotala scam huna bono. Eka o thansa ni bo mutai lutai salai tongai la do thansa la lutai salai thansa lutai salai. Saba lutai sa ti prasa. Ega saga ti prasa ni hamkra. Ega CPM ni je ti boni theory ni phaika age CPM sat जनजाति उपजाति दरदी सरकार कम्युनिस्ट सरकार श्रेष्ठ saya उपजाति दरदी सरकार कम्युनिस्ट सरकार अथच उपजाति न लुटे पुटे साके सेम तब तिप्रामा था एका थान्सा तिप्रासा सागे तिप्रासा न लुटे सागे तिप्रासा न बुलाइरगो तगलाइरगो नक्सक सरेवा आपिथिरगो नखनमले ते केसन नम्बर 1 डलर समनि नाइग्राडी 10 तारिख रेजाल्ट मासे 11 तारिख सी आमा दिरटा तिप्रालेन तै फैनि 11 तारिख तक से फलिया दे फैके फैनै दे फैया दिल्ली थांलाय साखा पाइ थांलाय ग्रेटा तिप्रालेन सानाय होनै थांलायखा ग्रेटा तिप्रालेन बरसा जन्तर मन्तर आन्दोलन खाइना थांलायखा जन्तर मन्तर के कायसा जतो सारा भारतवर्षनि नागरिक ग्रुपनि अधिकार न बर फोकास खाइजाकनाय आत्मप्रकाश खाइजाकनाय जागांखा जन्तर मन्तर आ जन्तर मन्तर न सारा भारतवर्षनि निजेनि दाबी दावानो तैगे फोकास खाइफैयो ओ जन्तर मन्तर पाक अंगमानि परे जबरदस्ती ने जानजा दाबी दातो यार आन्दोलन खाइगे बसि तिप्रा मथानि नेतृत्व सेमावा थांलायखा जन्तर मन्तर तमा खाइलाय मैले अर्केस्ट्रा मोसाको सिर साराइसि फाइपले हो एकदम पापा जने दिल्ली बसिरगो पा तिप्राने अर्केस्ट्रा जन्तर मन्तर सिटिनि मसालाय फैसिगो लाइक हमले इतिहास ब्रेक खाइखि बिका आन्दोलन खाइमा जागासे अर्केस्ट्रा रसालाय मसालाय एकटा मेमोरेंडम करे कैसा मेमोरेंडम सिकरे मेमोरेंडम करे के से रसालाय मसालाय से लाख कोटी सबाइलाय सालाय एंटरटेन खाइ फाइ पेले हा एके तिप्रासानो साइतो संग्रे ता तिप्रालेन निबां आन्दोलन थां याले मसालाया बां थां दिल्ली गो एके आमाते एके जनता न दुका सिजाक ब्रह्म तरमय एबले सिया ब्रह्म रफानो मेमोरेंडम करे प्रमाण करे एकटा प्रेस मीट खाइमाली तिप्रा फिरो फलेला मका कसम के पक्ष से सारा गया प्रेस मीट खाइरे गया तामने हमले प्रूफ सिकरे नि मेमोरेंडम नों दाबि तो देचा सायाफानि नि दाबि न तो नों साना को बले इंडिया गवर्नमेंट दनाय गेरो या दाबो बावलानि कक्से नों तो बाबली ना दाबि खाइ दं सावै दं का नों तार दाबि मेमोरेंडम रनानि नांगो रैमाया एके दाला आराबो थकाय नम्बर 1 नुजाका गोटाला अब हाइफाइगे पाब्लिक ना बार ठके मानि बागै पाब्लिक रक सिगै ताबक तरु अंखारखा जे जागा पाताल किना हागे तिप्रा मथा हौ खलाइगै बाइ फाइ एंगा ताम खाइसनाय अ पाताल किना न कसे केबेंग्रा दे पाताल किना तंखे परनि गोताला तंमयो ने गोताला ना बासेना बागै पाताल किना न खताव मा खाइने गे पाताल किना जे जा थांखा के पाताल किना गो बे ओ पाताल किना गो बे गो 30 कोटी takarang pali pelha तिप्राले नाम दबना या पाताल किना गो बे गो एगा पब्लिक बसिमा हमले पाताल किना तो गो बे हो बप्रा तिप्रालेन मा सिने प्रोडक्ट सका पाताल किना गो बे कोके तिप्रालेन मानाय गो बे खोnya ले हमालिया अब ने बगे तब के पाताल किना गो बे खोलाय रो कमी सखनिया दा आगे के साल पुरन गो बे खो तब के गो बे खोना कमी सखा ते कैसा पाताल किना गो बे खोन थांथानि गो रां तो पाइका जान बो पाइका निरग नो खोना पाताल किना का सोना फानिथनि लामा थुथाइगै थ्रिगै खरक बुसं खा बरंग संगि बरक साइमानो भगवान फान सया ओइनैनो आपने बागैने जनजाति ता बरा विभ्रान्त होंबा राजा सिसुनो सालक सिनाइफो राजा करै जाबो देश राजतन्त्र आगे सारेन्डार होइ पाइले हो बोलि बसै आबसे बुसुक सिताबो राजा अंसाइ दंफले हो इके बो राजा स्नाइ के बोलि राजतन्त्र किफिल मानाय राजतन्त्र किफिल मानाय के इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस सिमा थांना जन्तर मन्तर से एकटा सि मेमोरेंडम रमाया इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस थांगाले इमांनि क खसे या ब्रिटेन थांगै तमा साइसा तंखा कैसा सोशल बरने कैसा अमगो आई सपोर्ट ग्रेटर टिप्रालेन आई सपोर्ट आई माने तमा आं सपोर्ट माने तमा समर्थन खाइगो आं ग्रेटर टिप्रालेन न समर्थन खाइफु सबासा प्रोदो और से आई सपोर्ट ग्रेटर टिप्रालेन ब्रिटेन थांगै इखे डिमान्डारले सेबांखा सानायले सेबांखा बोले सपोर्टारसि
डिमांड करने वाला कौन है करेक्ट में बोखो से सपोर्टर थिंकां के डिमांड ने सदा खाइबो ग्रेटर टिप्रालेन नि नेता खरुई मुसबे करे बो गुताला बो ग्रेटर टिप्रालेन नै हो बो गुताला स्कैम दालार बोतंगी सपोर्ट हो आई वांट ग्रेटर टिप्रालेन होदिता बोले आई सपोर्ट ग्रेटर टिप्रालेन सपोर्टर सिबो अब हाइकायै बो निजेनि सक्सकनि कको कमिटमेंट करी थोय सामाने डिपर सामाने हर सामाने कक जुदा जुदा सोमलि केप्रा बुसिगनेले सोमलि केप्रा बनि रंग फोदे फेर फेर साले सोमलि केप्रा गोख्रांवा थांके बोख्रां जिरि जिरि साक्सु थांके साक्सु शुरु यां हर थांगे वाजों थांके बीजेपी ना मा मेसे लायनाय ताबले टिप्रा मथा सुनसेनि दादा আবার বাঙালি মত হইবলে এখন তৈরি হইব প্রদুত নেতৃত্বে বাঙালিরা এখন পাগল হয়ে গেছে প্রদুত সাথে সাথে জনজাতিরা তো পাগল হয়ে গেছে বাঙালি কিছু পাগল হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই গোটালা স্কিম কি হচ্ছে এখন বাঙালিরা গিয়ে বলবো বিজেপিকে হারাতে হবে এটা হিন্দু ধর্ম বিভক্তকারী সরকার জনজাতি গিয়ে বলতে হবে জনজাতিরা থানচা হইতে হইব এই দিয়ে জনজাতি মুড়ি দিয়ে হইতো না तो दुई दिखे दुई सारिता डाबल स्टैंडार्ड आपने बागैने बनि अन नाटक न जे बर रखसिनाय तेरे 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 के याकाय थारबायखा बसागो आमी पॉलिटिकल पोस्ट जायना बसरेसा साया आं पॉलिटिकल पोस्ट खाजाया आं पॉलिटिकल पद नि बागै फाया सेरेसा साया जदि पॉलिटिकल पोस्ट खाजाया के अगर पॉलिटिकल पोस्ट नहीं चाहती पोस्ट पसंद नहीं करते तो कि सुता से एक एमडीसी पकड़ के रखा क्यों सुल नहीं दिया एक राजा एमडीसी होने का कोई मानता है क्या मैं भी तो एमडीसी होने का शर्म आती हो और वो तो राजा मानते हो खुद एमडीसी ले रही हो फिर कहते हो पुश पोजीशन को नहीं चाहती है तो छोड़ दो एमडीसी पद छोड़ दो क्यों नहीं छोड़ा अरे वो पब्लिक में पुकाबार फिर का पुश पोजीशन हो गया यहाँ कमले एमडीसी कोता साइतो लास्ट में संसार जनता ना बार बार ठके तंकी तो सिनी बरग्र बखा कहा जाबा ओ राजा ने बुसो हामजागो पाताल किना हाय राजा न हाजंनाय प्रदुर न हाजानाय राजा वंश न सम्मान न के तो देतो साले पाताल किना सिनी रे सिनी तुई सिनी बले जतो न ब कांग्रेस तो जतो सिगे छाप बनि लगे थांके बथांगे आसा के खाइतो जागो खाइदे मसंसा बेचारा एडिसिना संति साखि बबा सबले अब सीतावके सिनी द फरक जतो लामा करजा आओ वाइसा पाताल किना संग प्रदुत फुनुग्रमानि संता प्रदुत बाइसि तंसिनाय मखने दे प्रदुत संत बगु राजनीतिनि जुग राजनीतिनि बिसिंतेnya जत जाति जत राज्य जत दफानो उन्नति दै सागनो सारबाइभ खाइयो हाखे खाइलेनै खाइदि हितो माले हाक खाकनाय गेस पाइसिबो एका हाक खानानै बाय त पाताल किना बनो सपोर्ट खाया हासें कोसा बा के बाय खानानि नांगा पाताल किनानि चबा आपने बाबा से प्रदुत सपोर्ट खायो atau sa produk negara Tipralen fu. Tamai sapi kate waisa Bangladesh ni baksa na hanai sasau ko biang roko. Asam ni na hanai fo. Te waisa o mohon puno ya kanai fu agar tuano ya kanai fu. Yang Bangladesh ni kate waisa na hanai fu. Eke boni o che ligi lagai. Abno tam hoba ligi lagai. Ni kana Assam Mizoram border ni fancy na. Border be check lagi si Assam police or Mizoram police konglet filai sima paikha. उस का मेघालय बाय आसाम ते वैसे बॉर्डर से लगे थैलै फिउखा कखना बाय अबि तंगि जतो दुनिया न अंडर कंट्री इंटरनल बतो भारतवर्षनि इंटरनल स्टेट छेदे बॉर्डर से सेगलाय वालाय बुलाय तंखे ब बांग्लादेश नि मायंगमा नि तबै फायनि प्रदुत नि थानि तामो लॉजिक तंछारि हा जरी बनता बने खाके भारतवर्ष से बांग्लादेश में मार लगी मिले कारगिल युद्ध है मोदी ले प्रदुत ना बांग्लादेश से हाथ खारो फाइने हेरे बांग्लादेश में शोभा खाने दे साले हां प्रदुत बोरके मोदी बो बोरसिने दे आपने बांगिने जों ताबो ओ बराबो बाहायकेबो बबतैकेबो संसानानि बाजानानि ना सारा भारतवर्षनि ताले ताले त्रिपुरा राज्य बाहायके तिसानाय अबसं सिया आसियानि बांगिने अंक्लक लायगे आसिया सबसना खाके कम्युनिस्ट अथवा सियासना खाके कांग्रेस अपनी बुमा मिनिस्टर का बुफा एमपी का उनका देंगे सालो उनका बहुत सा गसालो दुम्बुर तियक लाई थांबाय का जनजाति नि एरिया दुम्बुर যখন জলের তলে মাটি চলে গেছে তখন কে ছিলেন ওনার বাবাই তো এমপি ছিল কেন কিছু বলেনি
Haile, aku tu Modi kaya le. Modi na ke bang BJP na ke berhaya hamawani tini zarati ke bani odikar grey. Tamne amle Modi mangsa kam ya kaya ko. Oh tiprahawo. Je baba paham khanyani family Modi ni netrito si kahamangi tunggu. Niro khana ke be khatang nai. Ang sara triprago sara borsago Modi tama-tama khaika abo kebang masamang tini hopung ai sabai bu sabaya. Kintu kom se kom niro jonojati ni bagi tama khaika abole sinani dorkar. জনজাতি ইংরেজ ভারতবর্ষে টিপ্রা রাজ্যে কত কি করেছেন অন্তত সেটা না জানলেও টিপ্রা জনজাতির জন্য কি করেছে সেটা জনজাতি হয়ে আমাদের জানার অধিকার এবং জানার উচিত বুঝতে পারলেন না অমনতা হসালে রিসা না ইন্ডিয়া ফাইকেবো বরমরগইবো সাকসা সোনো তৈ সেবা মোদি Oke bahasa Indonesia si internationalize kayak Sara bisho ne bes kanggo sinirana le bangai orang ni hukumu no GST kulagoi tabo Bharat borso ne si other countries tangko ha bo Russia France tangko Orisha bunyo yak pai hini roigi besok kena tata besok tong tata orang ni anos orang ni Taiwan tabo tangga other country wo besok tong tata Economically, automatic bage Tripura tabo o 4.5 বছর 2 বছর pandemic di bisingosi besok automatic be economically growth besok mungka mane rang paisa besok kasaka abobo belai ke tabo o kisi sa jorani bisingo kasik thong maluk saga age se export import mane taba nahar mani phal mani rohor mani nahar mani amdami rotami hota age o seng phatani kabang ma nahar tamne bangin kangke sinoro kringi bagi Tabo ke fataro si kabang rohoro fatani no kom na haro tar mane sini economics condition kise ham sakha o ham samane tamne bagai mudi ni bagai kintu direksone jonojati ere ne hade hamkha ham yakho age o 0% to mane tabo 1 2 3 4% klai kasaitom o 2 বছর pandemic ni up 2 বছর sising sarkar masala kho tabo kapuna sang continue khaisang ga speed o kasai khangai Ingat tabo, posisi bosor se minus degree ko thamani minus ke thamani abon se tabo sang speed 1 2 3 ke fight tungu abon sang muthak nai de tola de thamai sakare thangpinai sari line de thangnai tola de phai muthak de ronai saka thangnai ke mudi le te bar mato bunai muthak osnai ka ke mudi le yakai dar lanyai tola khasnai ke communist mato bunai pinai tak semana to bunai diang thangnai mudi no mato bunai abon bagai tineni simi sengka घर बीजेपी हमने अथवा नव बीजेपी ने हमारी मां सगुन्याय मोदी तो नहीं छक्का विकास अंतिम व्यक्ति तक बहुत जतन तलांग थांगनाय चुप या जतन कलाइजाक तंनाय बनो कोसागै तलांग थांगनाय मोदी नि निरक मैजिक नखरा भारतवर्ष 75 বছরনি পরে 75 বছরনি পরে ধর্ম নিবে মতই জাতি নিবে মতই সম্প্রদায় নিবে মতই দাঙ্গা হাঙ্গা বিবাদ তাহনায় বঞ্চিত লাঞ্ছিত শোষিত বড় দুনিয়া চলেনি মোদি ফাইটা খাইতা যে লাঞ্ছিত খাইতারে বঞ্চিত খাইতারে বস আং কুসুক্তি সাগরানা ওয়াই সবাই জনজাতি মহিলা দ্রৌপদী রসি রাষ্ট্রপতি সঙ্গই রই রাখা বড় জনজাতি রসি যেটা 75 বছরে কে বসাস রে 75 বছরে পাকিস্তান বা যে প্রপারান যন্ত্রণা রাজা ভারতবর্ষ কাশ্মীরে তৈ গই মোদি সার্জারিক্যাল স্ট্রাইক খাই গই থপ সাতাব কক্থাইস বা সারা গিয়া পাকিস্তান সে সারা क्या आता होना है राशिया पर यूक्रेन पर लगी विश्व युद्ध नांगते क्या मथा बाइबालिया मोदी थांगे आनिस राइडर न नाइ बेग्रा न निर बाथाग्रा दिहे बाइने नै कखनाय रसि भारतवर्ष नि बरफ उद्धार खाइते बगु तिरंगा फुनो गई मोदी ने कखथाय सबाय बिथि लुजामा से थागबाय मा पाइखा सबनि बागै मोदी नि बागै आपनि बागैने मोदी न बुइताबो सदन जों सारा भारतवर्षया सारा इन्डिया सन इन्डिया नि 75 वर्ष नि पड़े গণতন্ত্রনি নেতা হিসাবে গই মোদিনো যতন সম্মান মারখা তবে মোদিনি বিসিন্তি ভারতবর্ষ কাছা নাই আপনি ভাবে তার মোদিনো যতন তাই সাবা মোদিনি অপর নাম কি মোদি নি বমংখে তবে মোদি হেতু মুনকিন হেসি হরাইসি তার মোদি মায়া করি হাসি বলে মোদি মায়া করি মানে মোদি ইনকে যত পসিবল মোদি তংখে আপনি ভাবে ভারতবর্ষনি যতন স্লাই চুক গেছে ত্রিপুরা রাজ্য apa si Modi bai walaisha boros sogunya busi beheram na Bharat borso ni jat kami selai sugya siti prarajo bosi je sugya se kota abre bai ma sable mayung no batai topi pia ya fak sikrak kesei khaipu
Sara Bharatbharshani bising North East Jonojati state kebangma tongona Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram jotobe Modi na support khaige tangai product le Modi ni against basa ha Modi ni against tangai basa bo basa wani upojukto dengkha ingyako Modi bai walaisa yang kerana disi orang ro hoyo ni ka i program kho dirang no o ka khang ke ti prasar bakha gele lang kho sebakaro ke patal ginya garo o ke hado kok dai ma kok lai lang kho hado kok bai khang ke rang lak kai sa tuile lang ka patal ginya na hado kok ngani puruskar hai se bele te mangsa srenglia walai bulai tok la simsi sreng kaham kok salia kaham kok srenglia tong mung kaham srenglia ke ti prasar ma Januari sisna bai sine walai bulai tok bai bo thangnai ti prasa ti pramothar hodi basa gunda phrengdi ti pramothar hodi swak sakni sarodi taba sabu besal no gunda phrengna musuk mafia phrengna musuk ti pramothar hodi sukki tango kahamangai sukjangai bapagai sabo thangna musuk Modi ni BJP ni samil phaidi bag biang thanani ni besa hai deba ti pramothar thangi gunda mafia samjangai Modi ni loke pake borok kaham sijak rengjake basai ma thangnai ni besa nang biang rohna 2018 wa sung pai communist ni शासन मुक्ति ni bagai शासन मुक्ति khlai ka Modi ni bumungtei communist krika me India wa congress krika communist krika mangsa krika abo se tabo ti pramothar si bobai walaisa wara ma singsa tabo gan ke busiri o ti prahawo ti prasaro zo tobai baksa nyang musuke 75 bosoni bonchito janajati bacanani musuke Modi na kari te ke bekerui Modi dongsa o tir prahani borokrok khak jagya ke khagi maya jadi khag mane kering meteng khangka siat ni tola thap sakhi lai rejak ya kaya Modi abne bagai Modi ni upor biswas tongdi bosago biswas tongdi kintu Modi yak sosari tongpro o Modi angni ne loge phaimia ko angno nasle wo ongkale bobu nono tlang maya Bhagavan swayam phaiba tlang maya Bhagavan swayam phaiga yak sosaka ti prasandra ani yak na dinrang no ti sasine basi o Bhagavan ang suak sakini sagra no tisa nono ulo romano hi tokle Bhagavan phai no ti seklang maya Modi le tamam obdi hai bele tamo ti prasa abri bagai ma khasinai ma basanai sara Bharatbharsho joto tabo Modi ni bisinte teibe unnati khainani nijeni sakbai thangbasani hanosna mani sakni odhikar no protista khainani bangai joto sakhari tangpro nangle tangi bobai wala nyai bodi thame si bikhama khane ka tang bo wala nyai bosa gati prasar no bo basok nai nyap khana khana sukango rajbari gerau khainai hene khana rajbari gerau khainai ping sai sai ki rijabi thor buma bodal ku buma bodal o buma bodal lo phaibe gra de rajbari o phaibe gra de patal ke gerau khai paini ha patal ke tam ras ki rijak ko thor ha bosa mu haya khaima to sikiri ni bole tar mane bosa mu haya khaima to onnai khaima to abni bagai bo ma kiri wo abni bagai ne sabo basok nai patal kinane kirima basi buma bodal si gerau ma security maro silaifu ya ti prasar ko saga product sistem basok nai product ble saga buma rok si bono basok nai inge sab basok nai sab basok jana sab basok jana abni bagai ne jokkone clear ndi rajniti ho jugni tabo Bharatbharshani je rashtrabadi ti bisarwadi party Modi ni party a party o rajniti ni bisingti dofa kusuka sai mana ha unnati ngai mana santi sringkhala phai mana nirapotta tongoi mana obno sistem tabok mana la nyai sengtini bese pikra khangra tini bo angganang ni gosia Modi phai mani 5 bosor kaya ko asabai sengganang ya teba bare mato bonai tei phai thina Modi na challenge khaimle ke bekre kaisa kok mutona de tabo to thaisin saka da double engine ya triple engine nang tongkha kendra sarkar sini yako rajya sarkar sini yako purosabha sini yako ADC sini tabok sini baki 2023 ni pore ke ADC ba te kaisa saka phane 4 engine saka guri nai ke benar ya apro tabok ne je sini ma baya kabang ma baki je sahida tongmani obhab onoton tongmani dabi tongmani puro nungfi bainai abne moi buskani salote bkra khaigi BJP sarkar gothan nangnai suna mora 40 bosor ni CPM no hotau khaige apro phaimere dai bkra khe phaitinai te sara tripura ono BJP sarkar gothan nangnai adan ke bibranto tangji tipramota borok ni je khut saga 2023 last fight borok tabok khujilai tongo align sungani BJP bai busikade inge align sungai khana chini ni bondu singma tongnai otoso borok nungbai bulai abne bagai borok hai butwa tangdi bulai khulai go ta thangdi borok borui tongfane ni ta bordi
tipra motha product ke bulainani phurunga ang nirano bulainani phurunga nirano kolom tuinani si phurunga kolom no si tuidi latha ta tuidi latha bai dunia choliya kolom bai sita dunia cholege abne bagai bulai wala ke bata thang product ni latha prasat abne bagai ne bes kangwa sang hai ne malai kinai te ang belai ke khatang ka sini MNA saheb o amsaigo কম সময়ে বিশিঙ্গ যেসক মানসা নিরথানিগো সরকারনি হামারি তুবুই জনানি চেষ্টা খাইতঙ্গো তে তুবুই ফাইতঙ্গো বসকানি সালা সংতেই বসারি নির MNA সাহেব নো নিজেনি গার্জেন হাই মনে খাইগেনি ননি সুখ দুঃখ নির চাহিদা নো দাবি পেশ খাইদি কারণ খরকসা লিডার প্রজানি বা জনতানি গার্জেন বনি বুসানি দুঃখনি ককমা খানাই গার্জেন বনি দুঃখনি বুসানি দুঃখনি রিমুক মাখাইনাই তাই বুসা বুমা বুফানো নিরনি দুঃখনি ককমা সানাই নিরনি চাহিদা ন মা সানাই মায়া সাজরা তাই আকালাইদি আপনি বাগে যত পার বাক্সা কে সামান খানে নাই হামারে নালাই নাই বেশ কাগজ এই বকরা সরকার খানে নাই